Disgrasya nga nalumos patay ang usa ka batang lalaki sa usa ka pribado nga swimming pool sa General Santos City. Sumala sa lulo sa bata nga si John Ray Palomares, pinalangga niya ang iyang pinakaunang apo. Wala kini nakauban sa children's party o gisumbungan na lang sa iyang anak. Mga siya na agrabyado, samtang gusto usab mutabang ang tag-iya sa kaliguanan. Tuloy ang kuan natabo ato is nangaligo sila na nga resorts. Wa pud mi ka balo sa sitwasyon na ng resorts kay during that time ang gikan kog barangay nag-duty ko. Abot na ko diri na medyo kapoy nakatulog ko kay kung kabalo ko nga unsang klase nga resorts na diha. Dili unta nako sila padtuon diha. Ang swimming pool makita sa barangay San Isidro, General Santos City. Duna kini pangbata o gaduna usab alang sa mga hamtong. Sumalastag iya nga si Romeo Divino nga sa pag-abot sa pamilya sakay sa tricycle, gilayon nga niambak ang biktima sa swimming pool. Kaya pag-abot siyang bata, diretso dayon sa swimming pool, dive dayon. Wala sing way sa kalisensya siguro sa iyang upod. Dive na siya diretso. Ti abi guro sing nagapaligo man nga kabalo maglangoy. Pinabayhan lang. Yung kumpiyansa sila ba. Pero sa bago sila magsulod, ginabisuhan na sila. Nga bantayan yung bata. Hasta ini sa uli. Duha man na sila mga asawa ga bantay di. Ang may isa pa ka bata di nga gamay mangani o gisaway man niya kay basi mahulog ba. Gipabot usab ni Divino sa pamilya sa bata nga gikasubo usab nila ang nahitabo og andam usab nga mohatag og hinabang kutob sa ilang maarangan. In the heart of changing lives, kini si Ver Jason, Brigada News.